Hola, Lenka. Hola, ¿qué tal, Giani? Bienvenido. Gracias, Alenka. Con gusto te hago la traducción. Ok, hoy vamos a hacer una presentación. Una parte compartir la pantalla, una parte en vivo. Today we're going to do a presentation, and part of it will be live and the other part will be sharing screen. Y por eso necesito el acceso con los dos dispositivos con uno voy a hacer en vivo y con el otro es el portátil donde hago la presentación. And for this reason, I need to use two devices, one in which I will be doing the live part and the other one in which I will be sharing the screen. Ok, ahora voy a compartir la pantalla. Now I will share screen. Okay, before we begin, Mark did have a question. I wonder if Mark, do you want to enter that now or? Maybe now, Rick. Mark, do you want to go ahead and? Yeah, Rick, if you had that picture of the nanomaterials that get shocked off the coils in the plasma water, we're saving those materials. Alenka? Just a moment. I'm sorry. Tiene una pregunta sobre una presentación tuya anterior y quiere compartir el material en el que ha estado trabajando. Gracias, Mark. Okay. Thank you, Mark. When we shock the coil after taking it out of production, this is what I found on the bottom of the plasma water container that I shocked the coil with. This has fallen off. Esto es lo que encontré al final de la producción cuando quité las bobinas del reactor. I see some copper in there, what looks like it's brownish or brownish copper color. So I'm saving these nanomaterials and I'm sure there's something we can do with them. Yes? Estoy guardando este material, estoy seguro que habrán cosas que podemos hacer con ellos. Me parece que es un material de cobre, como nano de cobre al fondo del recipiente. Sí, así es, y nosotros lo utilizamos en varias cosas. Yes, you're right, Mark, and we use that in several things, in several ways. Pero aquí que hay abajo, una parte es nanomaterial de cobre y la otra parte es cobre. What we see down there, one part of that is nanomaterial and the other part is just copper. Si vas a ponerlo en el medio cáustico, como se hace el nanocubrimiento, todo lo que hay aquí abajo va a ser nano de cobre. If you put it in an environment of nanomaterials, down there will be nanomaterial, nanocopper. Mm-hmm. Lo utilizamos también en la combinación con nanoplantas para tratar la madera, para plasmatizarla. ¿Para plasmatizar qué cosa? La madera para los domos. Madera, okay. We also use it to plasmatize wood and using that bottom part. Del mismo modo utilizamos el zinc nano. And we also use in the same way the nano zinc. Y por ejemplo, dentro del que se llama hempcrete,
ponemos el nanocobre. ¿Qué es eso de hempcrete? Es el cáñamo betón. El cáñamo bretón, Sí, el cáñamo hormigón, en traducción. hormigón. Sí. Okay. We also use Hempcrete that. in English, hempcrete. Okay. We also use that with the hempcrete when we do the hempcrete, and in a mixture with nanoplants. Y por ejemplo, lo que hacemos nosotros es el cáñamo cortado en una mezcla con carbonato de calcio y nanomateriales. And what we use that to in a combination of nanomaterials and carbonate, calcium carbonate, and the hemp. Yes, Chemical. sí. Y dentro ponemos nanoplantas con nanocobre. Ese nano que lo obtenemos así. And then inside we put the nanoplants with nanocopper. Y luego, por dentro, pulverizamos con nanoplantas con zinc nano. And we also do inside the container nanoplants with nanocopper, with nanozinc. Yes. Y luego, por afuera, estamos haciendo con CH3. And in the outside, we do it with El GANS CH3. con aminoácido con todo. The GANs with the amino acids and everything. Y por dentro, otra pulverización con plasma de CO2 ZNO. And we add in the inside another, ¿cómo pulverización? Spraying. Yes, spraying. Spraying with nano, lo siento. No, nano, plasma con todo, con el aminoácido de CO2 ZNO. We use Era the cual plasma, Alenka. the liquid plasma. Yes. Okay. We also use the liquid plasma with the amino acids. Y en este modo hemos obtenido el calentamiento plasmático. And in this way, we have achieved the plasmatic, como calentamiento. Sí. The heating. No hace falta utilizar nada para calentar la casa, sino los campos del plasma. Okay. In this way, we do the heating inside the home, and we don't need anything else to keep the warmth inside the home, the house. Aquí estamos hablando y con efecto de inmediato cuando empiezas a construir la casa así. And we're talking about this when we start building the house. Así fue mi comprendimiento para crear algo parecido como la función de la piel. That was what I understood in trying to create something like the skin. He utilizado 3 intensidades de campos. I have used 3 different intensities of fields. Lo de la materia, lo del nano y del plasma, del gas. The matter, the nano, and the GANS state. Y así con el CH3 por afuera, dentro de mi casa entra solo una intensidad de radiaciones. And using the CH3 in the outside in my house, there is a limited type of intensities that come into the house. Yo lo veo como un filtro. I see this like a filter. La casa respira de dentro por afuera. The house breathes from inside out. En un espectro muy largo. In a very long spectrum.
pero de afuera por dentro dejo pasar solo algunas intensidades de campos. But from the outside to the inside, I let in only a limited amount or type of intensities. Y por eso no tenemos ninguna pérdida de calor, And for this reason, we don't lose any of the heat inside. porque el calor se está creando dentro Because the heat is being created inside por las intensidades de campos plasmáticos. due to the intensities of the plasmatic fields. Donde empezamos con casas que ya están construidas, es el mismo principio, pero tenemos que actuar diferente. And when we are doing this in the houses that have been already built, we use the same principle, but in a different way. Y estamos actuando en la función de los materiales con que están hechos la casa. And we are acting and we have action with the same materials that the house was built. Y como un ejemplo, lo más, bueno, lo más que tenemos que compensar son los campos de hierro que están en casi todas las casas. And in most of the cases, we have to compensate for the for the cold fields that are outside the house. Y entonces estamos añadiendo más campos, And más gases o dispositivos para ampliar los campos. And then we're adding more fields, more gases to amplify the fields. Thank you, Mark, for your question. Gracias por tu Yes. pregunta, Mark. Gracioso. Thank you, Mark. Do you think, may I ask a question? Yes, go ahead. Okay. Giani, ¿crees tú que podrías dar algún tipo de demostración, taller de cómo lo haces? Do you think that you could do some type of demonstration or how you do this in life? Yes, sí, Alenka, ya, sí, Sí. pero recuerdo que ya está publicado en casi todos los grupos de hace 4 años. Oh, he would do it, but he reminds us that this has been published from 4 years ago in many type of workshops. Y lo que me acuerdo ahora es un taller en español que lo he hecho con Víctor Vicente. And what I remember now is about a workshop in Spanish that I did with Víctor Vicente, Donde he compartido todo. where I have shared everything. Y ahora lo vamos a actualizar porque tenemos otro comprendimiento. And we will update that one because we have now another understanding. Y lo que hemos hecho solo tenemos que completar con que hacemos ahora mismo. And we have done what we have done before. We're going to complete it with what we do now. Y gracias, Alenka. Thank you, Alenka. Thank you, Giani. Gracias a ti. ¿Otras preguntas? Porque si no voy a empezar. Are there any more questions? Because if there are no more questions, then I'm going to start. Okay, I've got the video of the well if you want me to play that, I have Gianni. a question. Ah. Hi, Hay Rick. una pregunta más de Jalal. Go ahead, my Okay. friend. I have a question for all of you. Una pregunta para todos ustedes. Did any one of you didn't done any ganses? Si alguno de ustedes no ha hecho ningún GANS,
Until now, hasta este momento. I don't think so. Okay. No creo, parece que no dice. Qué bien. If I want to create a man, Si yo quiero crear un hombre, what is the evolution ¿cuál es la evolución to become a man? para convertirse en un hombre? If I want to cook a meal, Si yo quiero cocinar un alimento, what is the evolution to cook a meal? ¿cuál es la evolución para cocinar ese alimento? And if I want to create a chicken, Si yo quiero crear una gallina, what is the evolution to create a chicken? ¿cuál es la evolución para crear una gallina? Simply, Muy I simple. don't think any one of you came to the kitchen and he cooked a meal. Yo creo que ninguno de ustedes ha entrado a la cocina a cocinar un alimento. Absolutely no one of you. No one of you. Absolutamente ninguno de ustedes. If you know Ninguno. how to cook a meal, then you will know how to produce up ganses. Si ustedes saben cómo cocinar un alimento, entonces ustedes ya saben cómo hacer los ganses. The creation started with 2. La creación comenzó con 2. And then what? ¿Y después qué? Yeah. Tell me, guys. Then what? Dígame, ¿qué es lo que sigue entonces? Especially the circle of the creation in the plasma. So, and then what? Especialmente en el círculo de la creación del plasma. ¿Y después qué? Is the creation finished there? There is no evolution. We have to finish. Okay. Egg and sperm, La and then what? La creación quedó allí, dice. Y entonces no hay ninguna evolución. Y entonces, ¿qué hay después? ¿Qué? I hope you are not in agriculture, Espero que no estén ustedes en agricultura. because every time you grow, let's say, tomato, you pick up the whole tomato, you sell it, and then you go and you buy another seed and you put it. And then what? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes estuvieran en agricultura, entonces ustedes siembran tomate, sale el tomate, lo recogen, y lo van y lo venden. Y después van a comprar más semillas de tomate. The 5 cups, Las It's 5 copas an evolution. son una evolución. When you build something, guys, when you build something, Cuando ustedes construyen algo, chicos, you make Cuando the usted- structure to build, yes? Let's say a house. And then una estructura para hacer una casa. Y you leave después, everything and you bring a new thing, or you work in what you already built and you build above it. I didn't understand that last part, Jalal. Every time you build above it. Cada vez que ustedes vienen y construyen encima de una casa que ya tienen, Alinka, you come a new building above your parents' building. and the previous one, okay. Dice como si ustedes están construyendo encima de lo que ya han construido. But there is a basic of building. Pero, but there is a what? A basic of building. Oh, yes, pero hay una base
de construcción. Now, let's go to the gases. Ahora, digamos, llevamos esto a los ganses. You put nano-coated copper, you put a zinc plate, okay? Ustedes ponen cobre nano recubierto y una placa de zinc. And then what? What you do? What you need to do? Y después, ¿qué necesitan ustedes hacer? You created the ganses. You Ustedes started, los let's say, ganses. 2 fields and whatever, you create a field, and then what? Ustedes empezaron a crear algo y entonces lo crearon y después, ¿qué? Let's say, I would like to bring this one. Let's say you made nitrogen. Digamos que ustedes hicieron el nitrógeno. Quiero realmente profundizar en esto. Okay, then what Ok, you do? entonces, ¿qué es lo que hacen? How you take from this nitrogen to become carbon? ¿Qué es lo que hacen ustedes para que de este nitrógeno se produzca el carbono? And then how you add to this nitrogen to become oxygen? ¿Y qué es lo que ustedes le agregan a este hidrógeno, perdón, a este nitrógeno para crear hidrógeno? And what you do to release this what you call it, ¿Y qué hacen para liberar esto que ustedes llaman nuclear radiation? radiación nuclear? So are we missing something here? All this this teaching of Mr. Cash? Estamos omitiendo algo en toda esta enseñanza del señor Keshe. You start with 2 and then package of 2 Empiezan con and package of 4 and package of 8 and do to what you want. 4, paquete de 8 y hacen lo que ustedes quieren. We are really happy to make CO2 gases and zinc gases and CO gases and whatever. And then what you add to it? Sí, del gas de cobre. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo realmente? Isn't it a creation? ¿No es eso una creación? If the world or the creation do what you do, then we have only let's say a field of human, a field of elephant, a field of ants, a field of only field. There is no structure. Solamente lo que ustedes hacen, entonces nosotros tendríamos un campo del hombre, un campo de planta, un campo de la... solamente tendríamos ese tipo de creación. So I think, guys, you need to see the reality. Ustedes tienen que ver la realidad. So thank you very much. Así que muchas gracias. Todos estamos pensando, we are all thinking, Yolanda. That was a start point. Eso fue un punto para empezar. Now you move. Ahora every time you take one step, it's adding to what you have already. Cada vez que ustedes toman un nuevo, this is the creation, this is the evolution. Agregando a algo que ya hicieron, esta es la creación y después viene la evolución. I brought an egg and a sperm, and then, okay, they made their interaction, they create a field, and then I take it out, and then I have a human, or I have a dog, or I have what? Yo traje un huevo y una esperma y se creó algo y después viene otra creación y otra creación. Do I need only this reaction
to, let's say, in my creation, okay, you can do that. And then, but if you want, let's say, a fetus, what you need to Necesito, do? digamos, una reacción a mi creación y después ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What you add to the environment, what you change in the environment for this to ¿Qué le grow? agregan ustedes al entorno? ¿Y qué tienen que hacer para cambiar ese entorno, ese ambiente? And so many times, even Mr. Cash speak about the immune system, and it give you an idea about even Y a how veces, energy is created. hasta el señor Keshe habla sobre el sistema inmunológico. And, The energy what- released, in any condition, it is jumping from one level to another level, higher or la lower. generación de energía en cualquier condición va haciendo un salto de un nivel a otro. But this is within the creation. Pero esto es dentro de la creación. And now you are a creator, control this creation. Ahora que ustedes son los creadores, tienen que controlar esta creación. So what we are missing? Así es que, ¿qué es lo que estamos nosotros? Que nos Okay, hace falta? let me go to work. Someone take it from here, please. Permítame ir a otra parte desde aquí. Por favor. Is intention the secret ingredient, Jalal? Yalal, ¿es la intención el ingrediente secreto? El ingrediente secreto Atten- es the la attention, emoción. the attention comes only when you don't know what you are doing. Giani says that the secret ingredient is the emotion. Intention, attention, emotion. No. Intention, Okay, you know what? no. Yalal dice, no. ¿Ustedes saben qué? Okay, you bring Ok, tú traes two eggs Tú traes 2 huevos. and try to feed someone, or you bring 2 eggs and you say this is a trata 2 de chickens, alimentar and a then alguien. they will Ok, they entonces tú they will traes make evolution and you dos can make something huevos with it. Then what? y dices que es una gallina y que vas a evolucionarlo. ¿Y después qué? You are a plasma scientist. Ustedes son científicos de plasma. Your attention, your emotion, yes, acquired when you don't know what you are doing. Sí. Cuando ustedes no saben lo que están haciendo. But if Pero you need to know what you're going to create, what you want to create. necesitan saber qué es lo que van a crear. Pues ¿Cómo lo Jalal, ¿por qué traer el huevo? Porque Yalal, no lo bring the- necesito, lo puedo crear. I don't need the egg. I can create the egg. Puedo crear también la gallina sin crearlo primero el huevo. I can also create wait. the chicken or wait. the hen without creating the egg first. Yes, wait. You know, Un momento. I don't want to go deep to that, because No all of us quiero in one boat. ir más profundamente en eso por todos nosotros. We didn't, you know, do you have a CO2 gas pocket? Tienes una caja de gas de CO2. Did you took out the zinc plate and now you add a new plate to the condition? Tú puedes sacar, digamos, la placa de zinc y agregarle una nueva condición. No, la you caja. didn't. No one of you done it. No, nadie lo ha hecho. Ninguno de ustedes. I'm sure, even me, I didn't do it, but the knowledge is Estoy there. seguro. Aún yo no lo he hecho. Now we bring the points of understanding to create something. Ahora traemos el punto de entendimiento para crear algo. You created the CO2, okay?
Ya has creado el CO2. Okay, what is the next step? Should I Okay, create pues- another COO in a different box, in a different world, and try to Crear bring el it in that CO2 world? en otra caja. Do we need another planet to create another child, to bring it here, to what? To interact with us? Or the Nosotros creation in tendremos the que same crear pot? otro planeta para traer algo diferente que vamos a crear aquí. Just if you have create a CO2 now, all of us created that. Take the zinc plate, put a copper plate. What will happen? Ok, digamos, si nosotros ya hemos creado el CO2, saquemos la placa de zinc y pongamos una placa de cobre y vamos, ¿qué pasa? Put an iron plate, what will happen? Por ejemplo, pongan una placa de hierro y veamos qué pasa. The universal cup. Mr. Cash put all the Cup plates in, universal. and we as a children, we came and we done everything together. And he didn't give you anything. Jalal, tengo una pregunta para ti. Jalal, I have a question for you. ¿Qué pasa si ponemos gotas de ganses en vez de utilizar placas o bobinas? What happens if we place drops of gases instead of using plates and coils? No, ¿Y qué pasa si ponemos solo la emoción? No, nothing happened. You Because have with the nothing. emotion. You have nothing. No, nada va a pasar. You have nothing. What is the strength of an egg and a sperm? Para they ti, give you? Jalal, para ti no, pero para mí sí. For you, no, but for me it has. For you, nothing. For me, everything. You didn't Thank understand what I'm saying. Yes, of course. What is the strength? What is the strength of an egg and sperm in respect to a man? ¿Cuál es la fuerza del huevo y el esperma con respecto al hombre? What is the strength of a hydrogen in respect to a copper? ¿Cuál es la fuerza del hidrógeno con respecto al cobre? How this hydrogen, let's say, field become a copper? ¿Cómo este hidrógeno se convierte en cobre? Are we taking from it? Are we adding to it? What? ¿Le estamos quitando o le estamos agregando? ¿Qué? You know, you are a plasma scientist. You need even to know what you are doing. Then when you approach another, there is a figures. There is a figures to put. This and this do equal to 6. That means neutron of a carbon. Due to that and this and this. Esto con esto va a producir carbono, esto con esto va a producir otra cosa. Now, if someone tell you, you have a carbon, now you have a creation. Now, how you make it a nitrogen? Ok, tú tienes carbono y tienes nitrógeno. ¿Cómo vas tú a crear un nitrógeno? I change any one of you. If we have a carbon todos ustedes, que si ustedes tienen carbono, to make this carbon as a nitrogen, or this nitrogen to be oxygen. Este carbono en nitrógeno, o este nitrógeno convertirlo en oxígeno. Should we do it as this, or we go to the creation? O nos vamos a la creación. Once you start, once you have the egg and sperm, you have everything. You have the heart, you have the kidneys, you have the legs, and you can jump even. Yes? Una vez que ustedes No way. tienen el huevo y el esperma, ustedes tienen todo. Ustedes tienen el corazón, tienen los riñones, tienen todo. No way. No, no hay forma. I am not, and even not against what I am doing, but we need to wake up. Yo no estoy en contra de lo que yo hago, pero todos tenemos que despertar.
you created the copper, and Randy done it beautifully. He Ustedes done crearon el cup cobre. cup 2. Randy lo hizo bellamente. What is Hierro ahí por la where is copa cup dos. 1 in this creation? ¿Qué And then dice you la go copa cup uno? 2, and then you go cup 3. In it, Después va in a the, la copa in the same, 2, después a la copa 3 y todo lo demás igual. it's in the same cup. Todo está dentro de la misma copa. I think I understand your point of view, Jalal. Me too. I understand it now. Thank you, guys. Pues, Jalal, he visto en los Gianni, talleres. let me go to work, please. I have a lot of work. Okay. Someone can Go, answer your go. question. Déjame seguir adelante, Gianni. Go ahead, Jalal. Okay, go ahead. Pues, ok, quería decir que eso está muy bien explicado por el señor Kesh en los talleres para los niños. I wanted to say that that is very well explained in the kids' workshops by Mr. Kesh. Y cuando Jalal hablaba, me acordé del tercer taller donde el señor Kesh explica todo eso. And while Jalal was talking, I remember the third kids workshop in which Mr. Kesh explains very well all that. Y donde el señor Kesh me está diciendo, And regalando Mr. una Kesh información muy importante, is giving us a very important information. que el plasma no es el fundamento de la creación. That plasma is not the foundation of the creation. Hay algo más. There is something else. Y entonces, claro, ha dicho, es verdad, vamos a tener 1000 años que trabajar con el plasma para comprenderla. And then, of course, he has said that we're going to need 1,000 years to understand the plasma. Pero como raza humana, But as the human race, porque individual, cada uno puede hacerlo en cualquier momento. because individually, each one of us can do it at any time. Es mi punto de vista y gracias por poder That is my point of exprimirlo. view, and thank you. Ok, si no hay otras preguntas o comentarios, If podemos there are no empezar. more questions or comments, we can start. Please go ahead, Gianni. Ok, Okay, puedes seguir adelante, Gianni. ok. Okay. Vamos a empezar en el sitio donde estamos ahora y donde estamos trabajando con muchas cosas. We're going to start in the place where we are working now, and there are many things to be shown. Es en el norte de Rumanía, a 500 metros de la frontera con Ucrania. This is in the north of Romania, and it is about 500 meters. ¿Metros o kilómetros, Gianni? Perdón. 100 metros. Metro, 500 meters from Ukraine. Sí, porque donde está la sede del granjero está a 500 kilómetros de la frontera. Because where this ranch is, it's 500 meters from the frontier. Algunos de los terrenos están a
25 metros de la frontera. And part of this land is only 25 meters away from the frontier with Ukraine. Y aquí se llama Văscăuți, la localidad, el pueblo. The place is called Westcote. Y aquí fuimos invitados por Mijaela y Laurencio porque And we were querían, invited ok, by Mihaela and Laurencio because they wanted to. porque ellos han visto nuestro trabajo, Because pero, they have seen our work. pero también trabajando con las plantas, querían cambiar algo, parar todo lo que hacían antes con química. But as they had seen us, they wanted to change everything that they were doing with the plants. Es Mijaela y como has visto, hemos empezado con los ganses. This is Michaela, and as you have seen, we have started with the ganses. Y eso es en la oficina del granjero. Y aquí son los ganses. And here we have the ganses. Aquí en la casa donde estoy, ahora lo vamos a empezar a hacerlo aquí. And in the house where I'm staying now, we're going to start doing this. Just the same. Esos son necesarios porque vamos a hacer, bueno, hemos empezado a hacer y vamos a hacer en adelante. And those are needed because we're going to be doing them. We have started already doing them. And we're going to go on from now on. Aquí en el vídeo estamos mostrando cómo recortamos los ganses. In this video, we're showing how we do. We collect the ganses. Yes. Y bueno, detrás se podría ver los vasos con los aminoácidos. And behind you can see the glasses with the amino acids. Porque eso lo hacemos lo primero. Because that's the first thing we did. No vamos a hacer muchos detalles porque ya sabemos, lo hemos compartido muchas veces. We're not going to give this too many details because we have already shared this many times. Pero vamos a continuar porque lo primero que hacemos después de obtener los ganses lo ponemos en los pozos de la casa de la zona. And we're going to continue because the first thing we do once we obtain the ganses is to place them in the wells of the zone, the water wells. Sí, aquí es la segunda vez cuando lo hacemos. The second time that we do this, putting the ganses inside the well. Y lo primero hemos puesto los 4 de base. And the first thing we did was to place the 4 basic ganses. 100 mililitros de cada uno con todo con los aminoácidos. 100 milliliters of each one with their amino acids. Y antes de poner el ganses, el ppm del agua tenía 450 y pico. And before we place the ganses, the ppm was 450. Después bajó a la mitad. Después de un día. After one day, it dropped to half that amount. Rectificó 340 fue el ppm y después 200 y pico. The ppm was 340 and then it was to 200 something.
Hoy hemos puesto solo el CO2ZNO y mañana vamos a medirlo y a registrar todo. Today we added only the CO2 and tomorrow we will be measuring it again. El agua de aquí de ese pozo tenía antes mucho hierro. The water in this well had too much iron previously. Y ahora también vamos a hacer las pruebas porque ya no está el hierro en el agua. And we're going to test it again because there is no more iron in the water. Y eso lo vamos a comprobar y registrar todo. And we are going to prove that and document it. Ok, y en los pozos del granjero, In the wells of the farm, que tiene 4 pozos, hemos hecho lo mismo. he has 4 wells and we have done the same thing in all of them. Y aquí he hecho una pulverización para cortar unas plantas de hemp, de And cannabis. we have plasmatized here to be able to cut these hemp plants. Yes. Y aquí están las plantas secas esperándonos a trabajar con ellas. Here we can see the dried plants just waiting for us to work with them. Antes de cortar algunas plantas, siempre estamos rociando con plasma y pedir el favor para cortar. Before we cut the plants, we spray them with plasma and we ask their permission to cut them. De aquí hemos cortado una planta y vamos a ver qué pasa con ella. We have already cut one plant and we'll see what happens with it. Es esa planta, bueno, es una parecida, porque eso ya está hecho antes, la foto. This plant is something like the one we just cut because this has been done before with it. El planta que vamos a verlo, lo he cortado de aquí. The plant that we're going to see, I have cut it from here. Porque ya empezó a hacerse muy frío aquí y en el campo ya empieza a secarse todo. Because it started to get cold in here and then in the fields, the plants are getting dry. Ahora vamos a ver dónde está el granjero y con qué vamos a trabajar en adelante. And now we're going to see where the farmer stays and what we're going to be working with now from now on. Voy a hacer otra vez el share para que no he pinchado el sonido. I'm going to share again because I didn't study the sound. Ok. Voy a hacerlo poco a poco para que tienes tiempo para traducir, Alenka. Okay, Gracias. again. I'll do it slowly so that you can translate. Hola a todos, aquí es el granjero que estamos hablando, donde vamos a sembrar unos Giani, no se escucha nada. áreas con trigo y otras Nada todavía. plantas. Solo se Aquí oye que es- estás hablando, pero no se escucha. Hola a todos, Muy aquí es el suavemente se granjero escucha que estás hablando. que estamos hablando, donde vamos a Nada sembrar todavía.
Ok, entonces voy a quitar el sonido y voy a decirlo Okay, porque I'm yo... going to turn off the sound because it's not working well. Ok. Aquí es un video donde mostramos la granja y las semillas con que vamos a trabajar. In this video, we are showing the farm and the seeds with which we're going to be working. En la imagen aquí estamos secando las semillas de hemp. Here we are drying the hemp seeds. Eso lo vamos a cambiar porque ya tenemos una solución muy simple. Because we're going to change that because we have a very simple solution. Con estas semillas vamos a plasmatizarlo y sembrarlo dentro de una semana. With these seeds, we're going to plasmatize them and use them within a week. Pero lo con que vamos a empezar esa semana es plasmatizar el trigo para 120 hectáreas. Now we're going to be starting with plasmatizing the wheat seeds to plant ¿cuántas hectáreas? 120 hectáreas. 120 hectares. Yes, y todo vamos a registrar como hemos dicho todo. And we're going to document everything as we have said. Ya tenemos experiencias de hace 4 años cuando hemos sembrado 40 hectáreas. We have experienced when we planted 40 hectares last year. Ok, volvemos a la planta de hemp, de cannabis. Okay, we're going back to the hemp plant. He cortado el planta y le he puesto en un vaso con un poquito de agua de CO2. I have cut off the plants and I have placed it in a glass jar with some CO2. Y eso dentro de la caja que podéis ver aquí, que es el soporte donde nanocubrimos las bobinas. And that within the box that we're seeing here, which is the support where we place the coils. El experimento le hemos llamado la vida en espejo. The experiment we have called life in a mirror. Porque está sujetada del espejo. Because it's hanging from the mirror. Y porque vamos a compartir cómo la vida puede continuar en una caja. And because we're going to show how life can continue in a box. That's exactly what Jalal was talking about. Eso era exactamente de lo que estaba hablando Jalal. Sí. Mm-hmm. Así es ese alma ahora está luciendo. And that's how that soul is growing. Y ha hecho las semillas bastante y eso lo voy a mostrar también en vivo con el otro dispositivo. Seeds, and I'm going to show it in a video. Eso es es la caja que has visto varias veces donde sujeto las bobinas para nanocubrirlos en el medio cáustico. This is the box that you have seen many times where I hang the coils to nanocoat them. Okay.
atrás. Ahora voy a cambiar un poquito Now para I'm going to el otro change dispositivo. to show other devices. Y también tengo que salir de aquí. And I have to get out of here. Ok, ¿se escucha? Yes. Sí, Gianni, se escucha. Voy a abrir la cámara. I'm going to open the camera. Ok. Okay. De esa planta estamos hablando. We're talking about that plant. Que ahora tiene las semillas, está maravillosa. Now it is producing seeds and they look wonderful. Y solo si te acercas a ella, tiene un aroma maravillosa. Only when you come close to it, you can smell the marvelous aroma. Y las That's- semillas también han empezado a caerse en la caja. And the seeds have started to fall into the box. Y en el próximo, bueno, en lo que vamos a compartir en adelante, vamos a compartir cómo ya no necesitamos sino la caja. And the next thing that we're going to be sharing is that we don't need the box, just the box. Ok, voy a volver al... Okay, I will go back. Ok, si hay preguntas, Are there any questions? porque si no voy a continuar. Because if there are no questions, then I'm going to continue. Are you okay for continuing, Alenka? I think I should quit really, because Okay. pretty soon you won't be able to hear me. I was going to ask if there was anyone here to support you. Right. And Let's see. John John probably is here. was here. I don't know if he still is. He's in the attendees. John, are you available? Oh. John Wells, Looks it like is. he's not. Might be too There late for yes, John. John is there. Maybe he's- you have to turn he's- him on as a panelist. He's coming in now as a panelist. Okay, thank you. Thank you very much, Mark and Rick. Thank you, Giani, Gracias, for Alenka. sharing. Mil gracias. Yes, thank you for your service, Alenka. Sounded I'm like sorry, it was a bit of a strain today. Yes. He's been doing a lot of translations. I'm sorry. I said, you've been doing a lot of translating, I think. Oh no, I've been cleaning many papers and I have been Okay. breathing too much dust. Yeah. ¿Qué quieres que te traduzca? Sí, por favor, John. ¿Puedes continuar tú? Sí, John, Sí. hola. Hola. ¿Qué tal, Gianni? Bueno, como siempre compartiendo. As per usual, sharing. Gracias, John. Ten qui, Alenka. We, Ok.
Vamos a compartir ahora otra aplicación del plasma. Now we're going to share another application of the plasma. Y aquí hemos preparado un sitio para secar plantas en un medio plasmático. Here we've prepared a place to be able to dehydrate plants. Lo que hemos hecho primero, hemos rociado las paredes, el techo y el piso, el suelo. First, we have sprayed all the whole place, walls, upper part and floor with plasma water. Luego hemos hecho los soportes para sujetar las plantas y hemos rociado también con plasma de CO2 ZNO. And we put the supports, the beams to hang the leaves and the branches. And we've also sprayed them with plasma water. En la habitación no hay nada de calores o dispositivos que utilizan la electricidad. We don't use any heat or heating element to provide heat in this place. La temperatura es 12 grados. The temperature is about 12 degrees centigrade. Y aquí las plantas se sienten muy bien y no hace falta la circulación del aire. The plants are feeling beautifully. They're in a beautiful state, and they don't need air circulation to evaporate the humidity. Porque aquí estamos utilizando el plasma, pasa diferente. As we are using the plasma water here, it's a different process. Lo que pasa, secándolos en ese medio, tiene las colores muy hermosas, pero se quedan con la aroma, con todo dentro. As you can see, they remain with the beautiful colors, and they conserve the aroma, the smell, the original smells. Y eso tienen una semana. Here, what you can see, they've been here for a week. Bueno, lo hemos el jueves en la semana pasada. We've done this Thursday last week. En la habitación también tengo bobinas de cobre nano, que sabemos, las bobinas toroide colgadas. As you can see, I've also got some coils here hanging up. Lo tengo en la entrada y, como has visto, en la ventana. I have them here hanging by the entrance of this place and by the window. Dentro de poco voy a subir para mostrarla en vivo. In a few moments, I'll go farther up to show you in live. Sí, ok. Voy a pararlo aquí. Y me voy. Stop my video and here I'll go in. Ok, y voy a abrir la cámara para subir. Let's start my camera now. Tenés que dar arranque. Ah, no, lo vemos en chiquito, no lo... ¿Se escuchan? Share. Ahí está. ¿Se escuchan, sí? Sí, ahora sí. Ok. Aquí es un sitio muy hermoso para hacer
una deshidratadora muy grande y lo vamos a hacer. This is a beautiful place to make a dehydrating place. Así, pero por momento hemos empezado con esa habitación donde está Jetta ahora. To begin with, we started here where Jetta is right now. Hola Jetta. Hello, Jetta. Y aquí colectamos las semillas. Here we are separating the seeds from the plants. Después las plantas le metemos en sacos de papel. Then we Papel put the reciclado. plants, las plantas o la semilla, la planta. Las plantas, porque las semillas lo guardamos en otro sitio para regalarlos. Yeah, we put the plants in these sacks made out of paper sacks. Aquí hay un olor de parece que estás en el campo. Here you can smell this place. It smells like if you were in the middle of the fields. Y las plantas están en el punto donde podemos trabajar con ellas, hacerlo polvo con la mano. A ver, ¿qué está? And the plants are right now in a state where we could make them into powder with our hands. Así, con la mano. Just crumple them or crumple them up and they'll. A ver, ¿dónde está? A ver, y después hacerlo más, porque están en el punto donde, wow, es lo mejor. They're in a state where you could make them into fine powder. Electricidad aquí utilizamos solo para la bombilla. We only use electricity for lighting. Como podéis ver, hemos hecho una distancia entre ellos. Here you can see we've got different rows with all the different branches hanging along. Y ahora lo estamos recogiendo porque vamos a poner hemp aquí, llenar de hemp. We're me olvidé la palabra. Cannabis, hemp. No, pero recolectando. Ah. Dejar el espacio libre para poder colgar. We're collecting all the branches and processing them. So because our next job is to dry up hemp here. Ok, gracias, Jetta. Gracias. Así que tenemos un sitio y gracias otra vez, Micaela y Laurencio. Here we have a beautiful place thanks to Laurencio and no me acuerdo el nombre de ella. Micaela. And Micaela. Okay, sí. Y eso lo vamos a preparar, este sitio, para llenarlo con plantas dentro de una semana. Within a week, we're going to prepare this place to continue the process of dehydrating plants. Ok, voy a cerrar y bajar para el We're going to ordenador. close the camera and get out of here. Mejor es Alenka. Alenka, I wish you get better. Thank you. Gracias. Gracias, John. Ya me voy sintiendo un poco mejor.
So it looks like the seeds are what's primarily harvested from those hemp plants. I'm wondering what happens with the seeds. What do they do with the seeds next? Well, they're giving away the seeds, mainly to Uh, people. Yes, Rick. Sí, John, una parte para el aceite, una parte para harina, una parte para sembrar, siempre. We keep some for planting. Another part for getting some hemp oil, and others to give away, and others to plant. What do you Y do with stalks of the plant? ¿Qué haces con el polvo de las plantas? utilizamos todo. We Todo, utilize everything, the whole thing, for making the oil and whatever. También hacemos detergentes y jabones con el polvo del hemp. We also use it for detergents and ¿cuál era el otro? Jabones y detergentes. Detergents and soaps, washing soaps. También lo utilizamos para nanoplantas porque es maravilloso para el suelo. We also use it for as a when we plant different plants as abono, ¿cómo se llama? Nanoplantas. ¿Y qué quiere decir con eso? Nanoplantas, John. Hemos hablado de eso varias veces. De plantar Lo hacemos plantas. como No, nanoplantas, John, que lo hacemos en el medio cáustico. No te he escuchado decir eso, por eso te pregunto. We make nanoplants, we process them to make these. I hadn't listened to him. La fibra describing. ok. La fibra lo utilizamos para crear ropa. They use the fiber to make clothes, cloth. Así que puedo decir por lo menos 100 utilizaciones, pero es mejor decirlo que utilizamos todo. We use them for about 100 different things or processes. We use everything. We don't waste any bit of all these plants. What about eating it? Hemp seed is, or hemp protein is quite popular in Canada right now, for example. People buy it as a source of protein to add to meals. Do you guys eat it as well? ¿Ustedes consumen la semilla del hemp también? Sí, también hacemos pan con semillas de hemp. We use it in the bread we make. Mm-hmm. And Lo utilizamos para postre. And as a dessert also. And the bread is not cooked normally. He does the bread on the sun, or puts it out in the sun. Sí, John, no solo con el sol, también en los campos plasmáticos. He doesn't use any heat to make the bread. He uses the sun and plasmatic environments. Yes, lo utilizamos los dos. We use these two processes. Porque Use no... yeast with the bread? Any yeast? ¿Usas leudante? ¿Puedes repetir? Si utilizas leudante Levadura. en el pan. Is it a Levadura. flat bread? No, sí he comprendido ahora. No, utilizamos algo que hacemos con la misma harina.
we utilize something we process together with flour. We don't use any, what you call it? Puedo We No call it leavening and no- cómo lo preparo. John, do you know what I mean by sourdough? It's in the environment and it goes in and raises the bread. So it's Yes. sourdough. Yes. Yes. Mm, Yes. passed on from generation to generation. Yes. Así es, John. Utilizamos la misma harina, dejándolo a fermentación y luego hacemos el pan y añadimos y alimentando eso generaciones. Yes, he does this natural, well, I forget the name in English right now. Leavening or yeast. Yeast, yeah, that's it. Mhm. The natural yeast which he keeps and uses it continually. Y ahora lo estamos haciendo con plasma y es maravilloso. And with the plasma, it's marvelous. Y por ejemplo, cuando nos vamos de casa, no hay nadie que pueda alimentarlo. And when we leave our home and there is nobody to feed all this, Y entonces le hemos puesto a secarse we have left them to dehydrate. y con el plasma se está levantando al instante. And with the plasma water, it picks up immediately. No tenemos ya que esperar para hacerlo de nuevo y todo eso. We don't have to wait for the process to start all over again. It reacts immediately. Si tienes 100 gramos, hay para una ciudad. If you got 100 grams of it, there's enough for a whole city. 100 gramos de ese seco. 100 grams of that yeast, natural yeast. Porque falta muy poquito para crear uno nuevo. You only need very little for creating some new yeast. También hemos hecho el pan plasmático. We've also done the plasmatic bread. Y voy a compartir algunas fotos que son maravillosas. And I will be showing some pictures of all this. It's Y el marvelous. pan está muy bueno, muy bueno. A ver, The bread is beautiful. It's very tasty. Un momento. Hermoso lugar, eh? Sí, es Beautiful place. John, es lo que espero de 30 años. ¿Qué quiere decir con espero de 30 años? Que hace 30 años que estás esperando un lugar así. No el lugar y hombres, Gente ¿cómo que se llama? tenga eso. Un matrimonio que quiere hacer como yo con Jetta. Ah. He's describing that he's been waiting for 30 years to have a couple that has this place and is interested in using all this for this process. Y como he dicho, es muy importante que la pareja es como soy yo con Jetta. And it's very important for the couple to be just like how I am together with Jetta. Eso significa que están juntos de 40 años, no 40, 30 años como nosotros, pero de día y de noche, siempre juntos. They're always together. They've been together for the last 30 years, day and night. Y eso porque sin comprenderlo conscientemente han utilizado lo que el Señor llama la convalencia. And this is because they've always used whatever they've had at hand and God has provided. Son maravillosos, como nosotros todos.
They are marvelous, just like we all are. Aquí hay un tipo de preparación que es muy cómodo. Esa, la preparación, la Del harina pan. esta que... Del pan, sí. This is the way we prepare our bread. La receta está hecha por Mijaela y lo vamos a hacer otros vídeos con todo el proceso hecho por ella. This is Micaela's recipe, and in another video we show how she prepares this. Se calienta un poco el aquaplasma de CO2 ZNO, se pone en una caja y se añade la harina. We just warm some plasma water and add some flour to it. Y luego se añade un poquito de la cebada o como se llama que hemos hablado antes. La leudante, and Sí. after that we add some yeast. No hay que hacer otra cosa, sino esperar que se hace solo, sin mezclarlo, nada. Solo la We harina don't al even principio. mix it, we just wait for it to do its own process. Y luego, bueno, en la comparación con la cebada, aquí hay que dejarlo por lo menos 12 horas. This is a bit different to the other bread I've shown you. We have to leave this to about 12 hours for it to... Aquí fue la mitad del proceso y tuve que ir en la granja, así que solo hay mitad de... This is about half the way through the process, because I had to leave, but that's what... Por eso lo vamos a hacer otra vez entero. Next time I'll show you the whole process. Porque cuando he llegado ha pasado eso. When I've arrived, this has happened. Y pues pudo sentir el aroma a 1 kilómetro de distancia. You can smell this bread a kilometer away. Es el pan que se hacía antes, lo hacían los abuelos. This is the bread, how the bread was produced by our grandparents. Y claro, está cubierta con una tela que está hecho con hemp. And it's also covered with a cloth made out of hemp. Tenemos camisas que están hechas con la misma tela. We also have some shirts made out of hemp cloth. Aquí hemos preparado una cena con todo plasmático. El queso, la mantequilla y todo que estaba en la mesa está preparado con plasma. Here we're preparing a dinner, and it's all prepared with plasma food. All the different foods are prepared with plasma. Y ahora me he conectado con la emoción cuando se cortó el pan. And now I'm very Qué emotional when they're cutting the bread. Así que quien quiere puede tomarla. No entendí lo que quisiste decir. Quien quiere puede conectarse también con esa emoción para sentirla. Whoever can connect with this emotion also about by observing the bread and the different cheeses and what have you. Nos vas a despertar el hambre. Pues no, John, porque sabes que puedes tomarlo por los campos, así que está bien. You'll be able to consume these things with the fields. So go ahead. Ok, y ahora nos vamos a la última parte de la
que vamos a compartir hoy. Now we'll go to the last part of what we're presenting today. Sí, un momento. Just a moment. Ok, ahora otras aplicaciones que hemos hecho aquí es con un árbol, un limón, limonero. This is other processes we've been doing with the plasma water. This is a lemon tree. Las flores son muy hermosas. The flowers are beautiful. A ver. Bueno, al revés. Disculpe. Ups. Sí, aquí es. Ese limonero estaba muy triste y la mayoría decían que ya se va. This lemon tree was just about leaving us and revived. Pero hemos rociado con plasma, CO2-ZNO. We have sprayed all the environment around the stem with CO2 and zinc plasma. Y Laurencio con Mijaela han hecho estos anillos que ha puesto uno ahí y uno en otro sitio. Lawrence and Michaela have done these rings to put on the tree. Pero tenía también otros problemas con unos bichos que estaban pegados en las hojas. And they also had some bugs on the leaves. Cuando hemos llegado y hemos visto eso, hemos hecho otra plasma, otra combinación. We have prepared another plasma combination for the bugs. CO2, ZNO y óxido de cobre. We've added copper Yes. GANs to the mixture. Y hemos rociado las hojas. And we have sprayed the leaves. Y en 24 horas ya se han ido. In 24 hours, the bugs went elsewhere. Y el limonero ha empezado a florecer. And in 24 hours, they've produced beautiful flowers. Y es la primera vez en 4 años. And it's the first time in 4 years. Y aquí hay 2 flores maravillosas y lo agradezco a los dos. Here you can see 2 beautiful flowers. And a third one on the background. Es Jetta que ya sabéis siempre está en el background. And as you know, Jetta is always in the background. Y lo último es el regalo del sábado. And the last section is the present we have had last Saturday. Donde en la Universidad de Medicina Veterinaria de un centro de Iași, de Rumanía, un centro universitario muy grande. Where in this university center in Romania. Para regalar semillas de plantas, semillas del alma, y también semillas de plasma. Here we have given away many soul seeds and plasma seeds to all the people. Aquí es el equipo que hemos participado en ese regalo. These are all people we have
shared all our seeds with. Y algunos de los que han recibido el regalo. And algunos, no le diste a todos. No, no, en la foto están algunos de ellos que han recibido el regalo. Ahora pesco, sí, sí. Here in the picture, we can see some of the people we have given seeds to. There are Porque, more people there. porque nadie se ha ido de ese encuentro sin un regalo. Nobody has left this meeting without a present, with no seeds in the pocket. Así se apareció la idea de hacer un grupo para compartir semillas del plasma. This is a way we thought out to share the seeds with all the people there. Y aquí el regalo que recibimos fue, la puerta fue abierta por esa niña y son su abuela. The door of this university was opened towards us by this young girl and her grandmother. Fue atraída por los ganses, por los campos, They were attracted by the fields of ganses. y cuando se acercó y empezó a preguntar, se paró todo. When they got near us and started asking different questions, everything stopped. Y la mayoría se acercaron a escuchar el conocimiento del plasma. And the majority of the people just got near towards us and started listening to what the explanation we were giving them. Jetta tiene aquí los anillos con plasma, aquí, las manos. Jetta has the different rings on her head, her breast, and her arms. Lo que le ha encantado también a las niñas es muy modo nuestro de regalar. The girls started singing and thanking us for the way we were giving away all these presents. Nosotros tenemos bolsas donde están todas las semillas. Here you can appreciate some of the sacks where we have different seeds. Los que quieren me preguntan si tenemos. Whatever anybody wants, they just ask for it. Y le indicamos dónde está y también dónde está la cucharita. We just show them where it is and we hand them a spoon to collect them. Y cada uno he visto que siempre toma solo lo que necesitan. And I could see that they only take what they need. Porque saben que también van a necesitar otros. Because they also know that other people would need some of these seeds. Cuando empezó a hacer las fotos y los vídeos, tuve una emoción tan fuerte que empezó a llorar. When I started producing these videos, I was so emotional that I started crying. He visto también a otros haciendo lo mismo. And I also saw several persons crying also. Porque por unas 4 horas y media aquí se ha hecho un equilibrio, una armonía. For about 4.5 hours, we had such a strong field in equilibrium that everybody was very emotional. Nadie tenía pretensiones de nadie. Nobody wanted in excess. They all had they were all in a equilibrium state.
nosotros con mucha alegría para poder regalar. We were very happy to be able to give all these presents out to people. Y es que los que recibían, lo recibían con la misma intensidad. Whoever received these presents received these with the same intensity. Y he visto que regalando todos a todos, ya la paz está hecha. And I've appreciated that whenever you give everything with peace, peace is already in existence. Es maravilloso. It's marvelous. Con Jetta nosotros nos hemos quedado 1 hora y media para hablar y regalar el plasma. Together with Jetta, we were here for another 1.5 hours explaining to the different people all the different processes. Y aquí se radica la madre de ese grupo, Semillas del Alma. And this is a lady we offered all this seeds of the soul seeds. Y estamos en el 7º año de cuando regalamos también en ese grupo semillas. And this is the 7th year we have given the people the seeds. Pero hace Pero 4 años que están con el plasma, ¿no es cierto? De 4 años estamos regalando semillas del plasma. Uh-huh. And for the last 4 years, we have been giving away the plasma seeds from the soul. Y así he visto que si el regalo tiene continuidad, la abundancia se manifiesta. And I have appreciated that if you give away with abundance, the abundance continues, is continuous and in the future, into the future. La mayoría, como podéis ver, tiene las semillas puestas ya. As you can see, all the different seeds are there on the table. Nosotros estamos aquí para servir, no para ser servidos. Here we are here to serve and not to be served. Y sabemos que en el modo original de permitir que ellos se sirven, And if you can perceive the way people can serve themselves. y así toman la conciencia que tiene que tomar solo lo que necesita y dejar para otros también. And here they can perceive that they only take whatever they need. Y eso le encanta a todos. And this is everybody's enchanted with all this. Y hemos visto que de ese modo siempre los que han tomado las semillas le han utilizado. And we have seen that whoever takes the seeds, they've used them. Porque lo han hecho con la atención, intención, emoción. Because they have done this with their emotions and intentions. Qué pepino grande, ¿eh? Sí, What a big, well, pepino, I forget the name in English. los ganses que hemos regalado son los paquetes de 4. Here you could appreciate the 4 different cancers we have given away. Siempre regalamos los
4 porque con eso podemos preparar cualquier cosa que necesitamos. We always give these 4 away because that's about whatever you can produce with these basic ganses. Pero regalamos solo una vez a un alma, a una persona, junto con el conocimiento de hacerlo por sí mismo. We give this to each person once and together with the knowledge to produce them. Aquí estamos juntos, no importa los colores, las religiones, nada de nada en el encuentro de semillas. And here you can appreciate that we don't we share this with different colors, religions, knowledge, and thoughts. There's no discrimination. Los que regalan y los que reciben se olvidan de las religiones, de diferencias y se van solo con la emoción de qué significa regalar. And whoever gives away and shares, they forget about all the different discriminations. Así hemos visto la paz. This is the way we appreciate peace. Y como hemos empezado con la primera imagen con el plasma, vamos a terminar con las baterías plasmáticas, que también lo hacemos con los niños. And here we'll finish with the plasmatic batteries we produce for the kids. Y gracias al señor Kesh, gracias Rick, gracias Mark, gracias a todos los buscadores y todos los que comparten. Thank you all. Thank you, Mr. Kesh, and thank whoever is here present listening to this. Y vamos a continuar compartir. Thank you. And we'll continue sharing with all of you. Thank you. Well, thank you, Gianni. Beautiful show. Wonderful, wonderful. Looks like a satellite of the exposition center, doesn't it? In a way. You see the people mulling around and it's all about plasma. They're taking it, spreading the technology. Beautiful. The picture of the GANs that he had in the tubes, you can clearly see the gray CO2 versus the whiter ZNO. So that's one way to tell the difference, I've been learning. Yeah, that was a good example. I noticed that as well. I was going to ask Giani what conditions in the drying room, or what was he trying to do with the coils by hanging them in the air? Gianni, ¿cuál es la intención de colgar esos resortes de plasma, de GAN, de nano cobre en la habitación? Es para hacer una, digamos, como un filtro, para no entrar dentro muchas cosas. The intention is for them to be sort of a field, a filter of the fields, so nothing negative comes in. Mejor explicado es, en vez de poner puerta, yo cuelgo las bobinas. ¿Fuerza o puerta? Puerta, puerta. Instead of putting a door, I just put the coils there. O bolas con gas. Or GANS balls. Thank you, Mark. Create all the different fields around. Eso también hemos regalado como el paquete de emergencia.
We have also given all these tubes away, just like the emergency packets. Y hemos hablado de eso en los talleres que están hechos en inglés y español. Español y inglés. And this has been explained in the different videos we prepared in English and in Spanish. Y también lo tenemos para regalar a los que tienen laboratorios para testarlo. Para testearlo. Sí. And we've also given these to people in the laboratories to test. Sí, y es maravilloso. Magnífico y gracias otra vez. And all this is marvelous. Thank I, you all. I really meant the other picture, Rick, at the end that you were showing where he had 5 tubes of each lined up, or 4 tubes of each. You can clearly see the difference in the CO2 color and the ZNO color for anyone who wasn't sure about that. No, yes. Yeah, one is there bright we white go. and the other is dirty white. Yeah. It's more of a grayish. Sí, Mark, esto es porque está dependiendo del medio donde está hecho. This also depends on the place where all this was produced. Por ejemplo, cuando hacemos los ganses, utilizamos las mismas bobinas, distancias, todo. Whenever we produce the ganses, we use the same coils and distances. Pero si las personas que viven ahí o trabajan ahí necesitan más el zinc. And whenever we're with new people, these people need more zinc ganses. He visto que después de rociar también las paredes y intensificar los campos del medio. And I've noticed after spraying all the different environment to the walls and whatever. También llegado con el conocimiento, comprendimiento. And also sprayed with the knowledge. Los ganses salen más intensos, más precisos. The ganses produce in a more precise and strengthened way. Porque ahora sabemos qué y cómo se hacen y qué es. Because now we know what they are and how they're processed and how the different strengths materialize. Y arriba en los recipientes cargamos las bolas con los campos que necesitamos sin ponerlo dentro. And here you could see the little balls where we by putting them near the ganses, we don't have to put any material inside those balls. They absorb the fields. Sí, de eso también hemos hablado hace 3 años y están los vídeos en el grupo español en otros sitios. This is also explained in some videos I produced 3 years ago with all the explanation of how all this is produced. Thank you, Mark. Thank you for sharing, Giani. Well, most excellent. Any more questions for Giani? Hi, Rick, it's Dean here. Can you hear me? Hear you well, Dean. How are you doing? Okay, thank you, Rick. Yeah, very, very well. Giani, that was a beautiful presentation. You have some incredible plasmatic fields going on there. You're obviously creating a wonderful community environment there that is spreading these fields all over.
Thank you so much for doing that. One wonderful presentation, Gianni. Thank you very much. You know, beautiful. Very, very inspiring. Very inspiring indeed. So, Thank you. yeah, thank you. Well, beautiful. Very, 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 very special. And it's great to see this knowledge being spread and shared amongst the communities. It would be wonderful if all the communities across Europe were as open and could receive this this gift. I think some places have when you have a lot, it's difficult to share something. When they have, it seems to be depends on the time, place, and position of where the community is in this particular moment. So yeah, that's beautiful, Gianni. Thank you very much. What you've shown this morning, Rick, can I share a screen? I'm just going to quickly, I've got a video I just want to show, if that would be okay. I was just going to say, Dean, Giani also provided the background, compliments of Rick, of course, but I just wanted to mention this picture, which really struck me, that Gianni shot. I took a screenshot of it because it struck me so much. Like, these women are just really into what they're doing, and you know, the exchange of seeds and this whole process, and it just seems to exemplify. You see the ganzas here in the foreground, and you know, it's just part of the whole atmosphere. It seems like it's charged with you know, elevation, basically. So I really like that shot. Sorry, go ahead. Rick, so that's interesting what you're saying, but have you got do you have this situation in Canada? Do you have this environment, this community like we're seeing here, and all the people yep, listening? there are I don't personally so much. I don't have a lot of you know, people that I interact with, but there's people that definitely have seed exchanges and other, you know, crafts and this kind of thing that get together in these kinds of groups where GANs could be involved. Definitely. Yeah, that's good. This is where this, as I said, Gianni's got this wonderful community that he's built from a seed, that, you know, something that came about through the knowledge of Mr. Kesh, and it's spreading as we know it does. It always does. And once a soul is touched by this knowledge, as these souls present look very intently towards these seeds. But the seed is the GANs, it's this consciousness, it's this this connection that we all have with this technology. And I'm not even sure I like particularly the word technology. I know it's a scientific endeavor. For me, this is using environmental and elements of the planet Earth, and combining those elements with amino acids and you know, the GANs, which, as we know, is a plasmatic condition of a solid state of it could be a liquid, a gas. This particular moment it's a solid, so it can be used in many different ways, and it's as long as this gets put in a position and shown, then the souls will interact with it like any animal, any creature would, because they are naturally attracted to an energy source that gives to them and gives them an energy that they require. So that's a beautiful thing. Thank you, Gianni, for that. That's wonderful. Rick, can I share a screen? Can I just yes, show a video? Dean, just a moment, please. Yeah. John or Alenka, por favor. John, are you there? Yes. Okay, Alenka. Yes, I'm here. I was preparing John, my mate. Okay. Gracias, Rick, por la foto. Thank you very much for the picture, Rick. Porque nosotros tenemos siempre el gas y nunca se
se va alguien sin necesitarlo y llevarlo. Here we're always offering the GANs and nobody leaves without sharing and taking some of it. También con las semillas pasa lo mismo y sí, ya Dean tiene razón. Estamos con las semillas del plasma. And Dean is right. We are here sharing all the plasma energies. En el recipiente tenemos el agua que también cuando alguien me pregunta ¿y para qué más puedo utilizarlo? Levanto y tomo el agua plasma. And I've also got a container with some water, and whoever asks about it, I just pick some up and drink it. Y algunos que se han puesto el anillo en la cabeza que tiene ZNO, se ha quitado el dolor de cabeza en 10 segundos. And people that have tried those rings on their heads, they've got rid of their headaches in just a few minutes or seconds. Lo utilizamos con nosotros y quien lo ve le pregunta, lo invitamos a experimentar. And we invite everybody to experiment with all these products. And especially Y si quiere más, también lo invitamos a aprender, para que aprenda y todo cómo hacerlo por sí mismo. And we also invite them over to come and learn how to prepare all these products. Y es maravilloso. Gracias, Rick. And this is marvelous. Thank you very much, Rick. Thank you. Yep, that's a classic. Thanks, Gianni.